Kajan. Marigo. Idirama ya. Idirama Marigo. Kajan Marigo. Kajan Marigo. 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 Ah Marigo. Kena komen tu. Enggak sama. Kajan Madi. Ini retire. Nabo. Ah Marigo mini. Ah Marigo mini. Kita baca foto boleh bimbang. Dinaba fu Madima. Madi to mana bangi. Dole nemo. Non pas la fête. Allah, what's that? No. No. Ama mari sinjago. Mari sinjago. Kaya ni do mana? Kaya mi do la nyafi kana. Kaya ni do mana? Kaya ni do mana? Kaya mi sabarin nanda. Kaya mi sabarin nanda. Mau ya kaya na mana? Allah. Awadia bana. Amani nanda mi. Emulana. Emula wala renna. Emula no wana on para tebe bossa. Bana ka tege ma hanna mo de. Mo mi wi medi. Mo ni kai da wayan ne. Awakata bana ka para tebe. Meme. Meme. Mani tinye ngaji. Ina comprendre. Ina na comprendre. Ala nya Afrika na mo tama mo. El balo wa kan do. Ina kara. Mula menna. Ala. Ina mo ba ko ni. Ya ko na. Ala. Kunun Kadisha tadi. Kadisha bara fale ba afuru. Ko bara nye gali birin na ba. Me Kadisha furfe fala kana ba ko ha mo to ha. Tatadi khara fe ma ko. Bala pala fe. Ade. Bala pala fe ndam lo la na wayna. Ina ko me na ndan Kadisha na. Be ma Ni Kadisha na. Kadisha furune. Amu Kadisha furune. Ana ma to te ne ha fe ma. Ma ko ma la fa ran forfe ma. Na mama na jeli. Na gale na to ma na ba fe. Allah. Allah. Kadisha. Aneti Kadisha de buena ma to fi. Kadisha ara kolo satari khara fe ma itamfa. Kadisha wula mu furiyo tire. Kadisha ne ma to fi ne. An ne ma to fi na khara fe ma. Kadisha mu furiyo tire. Ka fale am furu keren tire. Ani boya kuina ma to fi. Don kun tana na ba ga ka sambara. No abara mpaga. Wato mbara kolo Kadisha ra fe ma. Ade konefa. Am furu keren tire wule nan fala fi. Bana mo tetina ne kina ko. Ala ne basantoro ba ga te fa ya na ki ya ne. Para ko Kadisha ra fe. Kadisha fa ni. Fa ba le. Bueno. Ana go ta telefon ba wala ta. Ade. Wa be. Tipa mo ka te ga bien tambara ko. Ira fon bosta ma billahi ala ra fon bosta. Mo fa na fa ya mun Namara. Na bi na mara fa nan ku fa na ya le be. No, o wayen sindi. Afale bara jiye. Afale bara jiye le be. Bara jiye bara. Ibaji. Wasu ba. Meti ala amudien guna. Ya bara jiye bara jiye. Ya fa ya ta giya la be. Ya ta giya la le. Gidi na bari. Abi. Bisfigi me tampang. Adidi akade mu da nan mu. Boss talu tanga so. Adidi Le fanga ya ta giya la bisfigi malu ko ngai. Ayo, apa ada dari sono, apa dia? Mana dong apa telepon? Ade. Kadisha. Salim. Salim ba ko ku iki. Hey. Ay min kero mam nya num fa xamane. La tandori. Ala tagi. Ala. Bob sa akha ni num fa ha ni wor ko yat. Bu yat barako le ga me ko ni. La jula mo he ina na ba mbe mbore nye. Ala mo bore ya siga ya. Amina bore ya nar panar mar ko na yere. Sutura la ke sutura. Ko bien to ta mam ga fe sa ro fa ro ga di ka di sa fre na sa tra ro bi. Ko sa ha kero mo.
Sana. Ya amori. Awara. Awara mininya. Kau dah. Ada. Awak mana itu nak aku ini? Awai. Bah. Ada barang yang serahkan dia. Datang ke sini. Kan tu lah. Kau kira bang kau ni. Awara mini pamarnya. Wallahi dek mahu lagi. Bagus tak? Salam Rafi. Ayo. Mae ni. Nu faya amori na kalema. Tanya ada. Anya ga inara. Konon tung mo ali ko be, mara ni na hala ka. Wotang mara wakadi kamera perdi. Ba di ba nya homa. Wana ga yong mo mo ne. Ha di sa dangi no na kana fa. Akam bita na kalula. Taw. Nanara, wo gina tumbuki. Ba shu wakadi na ka mo di bero. Dame ni mo di ba? Di ma wuli. Dame, di mo jema ni kote ala ba ba na tabi. Happy hawo mo be biye. Ala ya to wani ba be nyonde na yi. Di na ala ko mu dara bunu zuri bi. Ana no wo ka di ko ma ko di ko bara to na dere. Ko ba mbeli na ma. Na ta bara ko na mu te do ko padi. Di le mo re di ba be. Be dara wo ka di da mu di be ma. Ka wo ko mo di ko na fara ba. Danara. Mari aga ma senyi, aga ma senyi ba ko ma kifai. Ina fetu. Ina fe li kan kan fi. Kan na ko mun na fe de ba. Itan to bara kan ta fa lu na lo mun ngo yana wi fi ka. Na te mi di ka fe yam bare gere ngabu de mo complete ma. Na mi di mane na. Na mo di bare ni mi mane di bare fe na rasu. Inda ka kite la ba. A keli mane me na mi di mane be. Ala sta ko mu lu ma di. Merci. Utam ma di alam ma ka yara gila ko de. Ko ne yara gila mu sese ko. Sar bi mano ga lokna. Wallahi ko mana bi mane men ni. Fu la sa se. Bi mane men na kanu na ti porte ko. Egadi. Bangura na ti porte ko. Di me ya ta fala kana mbe. I ga mori na e supporter. C'est lui qui a supporté. Mo fa ma de dere da na wen ni. Na fi ko ko ma na ko mo ko ma ni de to. De de. Amma di dere da mo na de kan. I ga mori. Mo ma na de dere da ana ka fala sa de ma. Ana aga ka ya mo ma di to di bar mo. No no mo fala ni na ko me ka ra ka di to ti. Ane dere da no. Awala di. Boleh kono ba. Ni na ka mo ka ma. E ka di boleh na pura fa ga mori na na la aki. Me sho kai na mo na pura fa ma. Iya mo ni ta de ma ni. Hadi na kanga ya wai hadi ya kai. Ko hadi sin ya ya ba ka me kana ita ba. Ko hadi sin ya tina nan ta ga mo de tan ya tina bar ni. Ana bala mi sema. Bilin gairi na mai ko ma kuri ko ni. Asan ba gina be afi na mana kamu diwa ma. Amma fa ki gode mana pe ba ma. Pe fa mun ma mi ma ko. Sanyi ba mu sai ya ba. Ban gura mu be ta ga ta. Ate me na pegre, na norenga wo, norenga wa le ba ina. Al ko na bori ya ta ka mu de. Ende ana no ata mane, ta no isu me ra. Na mana ala mana. Ala bona na, nda ngasika. Ngasika. Hali mu afe fala be aba. Amina. Ade. Ta kameli ga mara. Ina fanga na ba kam mo wori. Ina kan fada na kinna na men ne. Na mo ko mane be amana na yo to mi mo bang. Kala ki. Nta na ki mu ta fada. Ba mo ma te na. Beramuso, ibalan ni, ibalan. Kima boleh. Nuna kan mawari ma, ina na yabi. Ibaba nanna, ki baba kamu. Mbaba nanna. Ina kina lagi. Ya kulun tangga. Fakamu ibe. Afisio walia amuna fangkala alamaka. To ni gele na amma yi ga fami biri il fi ngama asa do ko kunya biri na garandin feto era ginem bintu amudi barma kona akol na biring sanna koti nan deira itana iyo barma itangate era guru era garingire birina
bintu ma goro kita na ko mama goro ka meta na kana kita munemu ali ma bintu tang abara finda be ko na kelira musa fana be ibrahim so ina tutu bininga grandi ga fira mere ka tira goro ibrahim so bangura tende sabinde bintu ina heri na birin kuimentu bintu na nieri teme di dieri ani na soto seno ayetema a seisagwe amara fansi pemino mezi asade mgikere ngafero ibene mbariki nena nya anaka we woni kan tete go fata kay khali famo na tinyala bintu ala modifi ramatu mbarati kona ditang ala na fima mrima inaka siadi inaka yoku ida me iyati alara ibintu masugu ira sabuma ituliba ingara ba hala na kadishku irende na ena fale be ingara fala na ke ntanu magine intanu iragine kenen tongu ena ke londi na ga iragine tongu bintu tongu ituliba ingara ina ke tumati ko nyira de ibara ngume me ide baba munta kamana kona hi baba ntanana bintu da daga dai sai mama ni gele na fira mat imanga kuluntu bintu ngamuna e baba muna e filim peti awunya ka me manana mena to da bira tara fora ite boro kume donc ngani baba ne tanana tu ya yi tana ba ma bintu yara ita na suni ba ma boye ma nyande madi mo bintu ya yi to fe na fe madi mbar ya wemi ina amfala na ji muno matugande na kum mtanne tana kambira halati mbintu ga marfanyi mama sarma mbeta yogbera halati nde na amfala fena ji ngunye na nangu mabangri ina raba mankambine nafa fa mutimma fala dembe e baratu peut-être nani mo biri tun nana elura nan nabara ibo ya sayire halati mbintu tan mama sarma ji betara halati na nafa ngwa bana no nguli tara ye no wedo oh ngasiga sira ina ngamene mburi ni la na na fana ya albarka na kimene yani bangura ibara be ngudi ni la ye ina activity ngara no an kan yo fala ina activity sira isu tina na ngonya na ina amfala mbena ki badia yo mene na so mai ida ka bebe albarka wannan na fa ya bumba awa mama ga bu Non, mais Sophie, que next year dans 5 minutes. Amala, on va famille, je suis. On va y quitter complètement. Voilà, pour autant la famille, au moment où vraiment au moment où sinon, on t'a fait un bruit là-bas, autant la famille, autant la montagne, ça le modèle là. Mais on va en deux. On a fait un but de reprendre à ma maman. Bana da sai abi me mu mo yo ta me ta bi ta be mu mo yo nda mo confiance to na sa wota me wota ba ta bi si me ala la na wo ko mo be wota pa mo na fa na mu mo yo ba wule fa lo be me ona ngu ma allo na fa ba écoute na fa be ah ton ni a dire mais na fa la fe be no fe fe na ma na fa fe be na na fa sono yo fe fe na ma obaga mama no obaga mama na obaga mama ita na ngumbeki ngala misa bangu ani ile sera tungu ake sera tungu ma mo yo no mo tanga fa bina kuna ya fa wendi sawa mo to benta mabu il casse mon ami ta mabu non faut te mabu pas de problème c'est pour la dernière non pas non c'est bon nous sommes on va et dans ma cloche
Ok. N'o y'a vu moi. Mais toi là. Nakali mu ko bina ngade malaga nakamba pana na kasui awara man tan yara adi asule na ma so ya ko lan tan bara ban lo ko na ka pende be fala be ntan be na kan fa mi be na ala ma ha ta gra ban bara ka so ba yira akan ko bi ntan ban na tunai adi eba no ade wallahi be na ke ade bala dai be rafa ada fa ngi bina ni ita ala ibang ga ba problem wala ibiri tam na problem ade hada ga adi Nende so ndei. Awadi yang Nende so ndei. Di mali nan ko bi so ay bla so ana so ni Habara. ana ko bi so Nan da to ma kunya ga tane. Abala tan da ka dina. Arbe na ko be da fa kan tan mali ato bi sa kan nai na le Aw bala dai ki. na ai bangor ai fa no ko kan nai at Nda mu fa na ma. Nda mu fa na ma. fa be ke tan be ko be ba apa ni ka ni ka problem jadi imba me gele la fe fa no ko Ari akadi bon na kulita so ani re pa ngadi na. aso aya aso nda le Di aso fala mane. aso ni Ana fa fala mane aso na ga aso fala mane. Ina so ja ka ira. Fi ka tanama. E ga ri ha gal na biren kali kulu. E kulu anga kulu. anan ki yan wa ga din fe nan tun tan kuma alhamdulillah sa wa din kan gonnan ngunda yo Dingunda mara wondi ngunda ba dancing day. Di ma se sala la modu. talbiya Nga be ni firin sa mara. dan de geli mu Hamuna ribe. Andere fe na kitab. Hamuna me be abal lan tambe ko. message Hiyam ma ko me de kambe. Ndam bare kambi to. Ma se sala la modu makat bilama. talbiya Firin sa mara. di ko ba mi Odi na kan abe par be ki. bura ma son Atang. mi sara ba mara mi ne misal Eda mara de. Juti ya ta. Eda wa me kadi kafe na kunna kana fe. Kadi ka kambi kana. Ga so tse kunna kana. astaghfirullah Eda no ma gina fende. Aso ya kadi hira. Gina na ka mudi ba ba. Di mo na kan kuli to ama itina. Hala fara na fedan ha mun toro mu fe ko na kan mun toro ma. Na fe mun kerangi, amun kerangi to, amun kerangi kina bura. Ba ha fini di kai la jamu na kadi hali mu fa na da na kai no mun kai fandi. nani imma di ibrahim so ka fi na aji ta ki bintu Daya bintu. ne kenen na mi kenen itan ka fu ma iga fer mara tina e bi nga wo en kere pale de ini lindai na ka bini ndam ma di ha problem a fami fi wo en da me ka ba ma iga fer to lo mi se kenen nga fi la ita wewe ma ili ndalinda mete meguruma dinai hali kinami ida ngi khemo kobida ima to ga khemo kobida nene ina na lindaine alkum madinu hajira na heli na hankui ila na fawunda kale afaqna na ma ko mena de wena de ma kana ko afaqna na mera ma de ra fa yinga ha donc nga wen kilfi ma antina madena heli na hankui wo sai na san kiri na ngomba na mulamba iyo ina bala da ibe ya waina ibe ya na waya bai wai da kira da cikin biri ita na biri mala bi ita na ngomba ni kira da tafi awu ngomba ni kiri fara amulamba nya Ade mban na fara ga fe nan na ma fara gire kira tina ha gire kira ran kuni gol funa kur fere na man ni ga to le ma kono kono ta ko num fa ga fe nan na alo gure na kan fara ga no di fe ana na ra girima kono me ko bi so fe ya kozi ina ga me ko bi so ki so ga dira a ga di do ko bi tagi ko bi bangi tagi e ga di fa ha di ma ko bi ga fe ko mbarakana e da mu ko bora e ga di mu ko bora ha ge na kan fe na ko bi na to fa aka na bon se yere e bara perdi ha wa di fe ne kinara akena kan ku ina ki he ga di fa na ku ya wo bi muna ke fa me ma gine mu e ga di ka ke bi mala ma kana bon se ma ba di ma yi awa yiri ba tan ba nan ma he bara na yere bi awa yiri ku be di ma fa ade na di de e ga di tal bala wu ma fa ma fa ban na ku ma yere bi na fe fe tanu ye
Janji kita do. Janji ya di mara na ko ndi be. Ngasika. Imagoro ba. Ngasika. Ila kan fara na ka wala kompra yandi imagoro. Imagoro iyo imagoro ala nan nabi. Atanyati bara kulu. Barma muna na kan biriki. To imagoro futi dan na kan ge bari. Na nan gibiri minaki. Be ga tali mu ga yi ga masinge na kai. Kibar gine fa bara rasu. Be ga li kita mayo ga bara na di. Aga bara kana. Atanyati na wai na kan tambe an na futi ka da fe nan ma kana ma. Keme dia ka fe mun ya ko memma di ka fe. Ama yo ga bari ama sima ya nungong kuye muna. Sima kon kuye muna. Tandan gitu, tandan gitu. Kadiri fasa dengana biar nak kan fadi kinda do mo. Celui qui a récupéré envoyé ce par là. Ina ga fami. C'est wana be. Ça. Faut mutima. Di kan ke ba fin de fara men no kan fara ma bon comprendre. Faut bien passer, faut passer. Si vous passez, tu vas passer, ta femme l'a passé, qui va récupérer les celles là. Tunade. Mbali ko. Ndaga. Il faut ramasser non c'est là. Aku nak phone nana nu nyanu umbare fi ko ndisunu. Teme din fa amura ya ko matandi. Fuji dan mi sese kire mara. Fuji kana fe he bale ko ana ko imbere mara. Ma bra do ka kiri. Aka du nata sese munaki. Ko du wongi ne fe. Aku khadi khafe khambi ko ndakara kana. Ora danga duna sese munaki aka dipansi no ko aka fe biri no ko. Kuna gine ko ta fanga fa daga ko fa ko ila mamadi. Mamadi wai ka wai. Sesi. Wala de waya muti ne ka. Dia ko fa mo ma yamu wa mamadi kana. Te ba ki mo fi ma be. Wana fe. Ani na be ne na lo mo ya ba. Ko mi na fe. Marabe. Wala Wala wangi ne fe. na andi ber mayo. Wala le le na ko. Ni na mo na bala. De mu kono ri. A kompra mara ka umbra kompra. Mboy bar be bar tingine fe. A fe ka. Ibe na ma wadi to boya. Ndaka sika. Ni wali ke fa. Awa Amina. Alisi mansi ka sa le dire. Ai mo wa fi. Apa mo ga ndaka dawo. Ifa mo. Ayi la. Bala gine de ko ne fa nyondo. Ko ba ngura ben de ta wombi alam mo. Ndi na ko to ga men do to wole wombi ko. Bala. Ande ndo ndoko mo wa ma dire ha ko na. Mara ni ko ya ga. Be ga ta wudi ba ko. Ina ko de bi ko pa to. Ngano ira e forsa e fide iri ma ya ko bira asabu kila yena itanga mara ni hake de febri na kan ya bari na ya bari yena ka ko biri kui e baba ga banna ka nga fa le betu ibiri man ya wor parce que ndam fisiri wali muntana nana kan da ba na fa le man donc ndam fisiri wali muntana oui boya sa wona fe na biri na biri comprendre men dundo ko fende na ma wala wa mun hira fa wala wani ran da fa di fo wa tanna mun halu be libre in ko bir to ma na so man gayi na so man bayira ina wana han yo o ma era ba in sembe ga mun fi ma di in sembe ga mun fi ma wali ga mun fi ma asabu kila ge na ma donc wala wana kulu wala kulu yebe oga ya ye ba ye yara nkena ngamula ngaye masuri oga mase ye be wi ala nu wotan ndara ga dibia model bi ku ne jamais pris grand jamais muna to wora fo yera wafi donc wanu no wora na ngafa ube ya wori ya fi ni sedere ha kulu wona handa ba fi ndanga mo gari wanu aisha wanu amara wanu donc le wogla na ma ngafla ube ya ko fi medi mu ya ngamba fi de comprends oui est-ce que Guy Petit non aussi dit apa hantu kube Est-ce qu'elle doit la manaba? Est-ce qu'elle a manaba? Amo fute pinta ngama. Bale ha ta kuma. Ala ya. Ni unja mo kwa ni ko munda ya ngala. Ese ngula. Ali mo la ma ya. Ni mo ya be na. Naka ni min na kan be. Ko unja de bara abela bara ni.
Merci. Nya. Apa les femmes Awa ka me fi mbedi. Kolo. Ifa ma gina na bomode. Ikata ma iska iba won. Ida na gine ba kunja be tuntun en bombo be asa ndara mara na be. Ifute mama. Susa na badi. Ah, afata sama diga. Amara. Mfuela sama diga. Amara. Ngweme wema. Nama. Ifa wa fute fe manefa. Awa ki kanamu kaname madangi. No ma metti. Nya. D'accord. Mbamo ni dela fide. Monsieur Bangoura. Ako e bara wa pende to mfe di bambe ku. Ha tana mo be, ha o tana mo ndambe, na ba sem mo be. Halata. No ma metti. E to wona na mo malaki. Mo mi fe kya na gamba so. Asona ma ya. Peut-être rien qui pas fait bolondi na direct. Monsieur Bangoura. Ma sa fule na me. Ye na fute ma. Mo fute ni ma. Ok, monsieur Bangoura. Ota ni na sha mo no be de fini. Agora na. No be le mara. Ma sœur. Ma sœur. Afala monsieur Bangoura be. Araya gina nyefi. Anu ira binye. Muna kunyera do yekeli. Mona wendi faldi. Sinon, efena na ba ntanta agine mara. Nta muima yo itambe tanu kona na badi. Et pourquoi na rabama? Etanu nta agine ma shube alo rudi quoi. Mera binye. Intara ma shube kanare. Intara fang kanare. Nana nye flifi moi. Sinon tonu na décider na tonu. Yeta mulu me bangu kuitonu. Mais onu ntara ga binye na nieri. Ani mase na ngam mase ngabi mombala kulu wa ntara ga fema. Ale be mbale makandi. Munga muna muba muna. Muya tirita monsieur Bangoura na. Muwa febi neta na ma ira waya kunyibe. Afale kunyibe ira ntara maintenu. Ira su ni mo mina ni mo bele mala ko me bere limite nara. Nda ni mo na objectif mula mo mo ndi fane be. Bon, na fala ni be jiye. Ayu ndo mura ba maso. Nda na kan fala ke be na ki ha. Na kan de kel so na manga findira ma ka bidda ngambi. Non, c'est bon. Mama wa ingere na masente Bangoura be. Oui. E kono kyoki. Nta yo nsoto seyo abilita na ngba. Ina ka banga fi ku ifale ko nibe. Mo mere ina ni fanna. Mo me kana wa inta findi na befa. Ala no anda be ga fina mbali mayandi. Mbarati. Me ina ko. Iyo he kono nta yo bi ga di mbaya. Afi bara kana juge mota gi me na mana fi tamfana. Na fi tambe ko ni fe una na ngol na mana be. No bara no. Bara Bangoura siti. Ha? Ala ti mfa muna kan ko ne na. Uno ko. Vinka. Non, ma sœur, voilà. Ya mo ni mo mo be de fine. Voilà. Yani. Bon, Mika era en plan de. Ya no me. Mara. Mama. Ate kubeli. Nawe. Yuwe na hayo. Ese ba pa hamu so ba. Yo ma dinna ko fara be mo la ni. E bo mo ni baba tan ta gilo ngoli luna. Mo tan langi na re fe bo film sese yo mo no. Kaya to ni gele ki. Amo mo langa ko le baba nam fe mo fara ma be. Kona kaya to yake mbari gele na fe kala fe ma no nyamba na ko ngiri be. Mo langa na re film sese bulo so. Avant fa nan ta mo fa. E mo di so men ko. Na preparação mi ma tan de ya fe ya fe ba. Ana se ti. Mara wo wena. Muno matugande wo. Ona amfala. Numa na ngamba. Ngasi. Ni mo nyere ko ni. Awo. Va, la mène. Ça va. Attention. Oui. La mène dit, il va y aller. Oui. Non, fais quoi de mal, il a pas tenu à la fin, il va faire mal. Orang lumbana era mbana gelira la si.
ira waya be vraiment moi na comportement na nguma amuna fangu mafifivyo anina meme fani bo fani na fola na on ko si fani fi mama mbara tala ke mbara waya be monsieur Bangura a waya hunye be e mu boye sa yo fi ntala je mo bangu mfari ngine na maboy sur net na la mendi ira mbara ke ira waya be sinon il faut rare bete rare ndelen to mo ngoni e bundi ati muna mo ngoni be quoi parce que bundi ata kolo mo afa me muna ke nga muna ngba muna na mo ake bi muna to muna de tege monsieur Bangura be amara tala be ala ko tum eno mo ntala boy sa de kiana re foyer ku me ba falu e mu ke mo wanya yo fa de fa man tala nambe wanya yo fa ku ni fa man tala nambe e nun tala boy ya c'est que nyama ko enta su men tioki monsieur Bangura l'autre fois ntala nga wa be wina ka fatala su ka bine kidongo itale ga de ku ni magari je Bangura fa na wa mbanya re no we kawle na fala hein est-ce que kawle na fala ribe minka mfe na ranto ira ma to dire me ira est-ce que iraqlina est-ce que imanyo ma dondrot itam papa héritage na ranto alwo tambe ana khamuna alo na mo fa nas ka tide mi ga fo dera o ga fala ala balunga ribeto kana malo wasra mi yoy aga fala to o khorra mi be itan héritage tongo irana tonga den tere mi bate be ina sese falo ba guru ba itam barka tarina ta neta mu khairi kulum khairi mu fa tamma mais itara fini sesera itara fa tsra dede ina akiri abule ma ko yene so si rata likirina ira so ikirana mina amini makera le ba reni makera itara police ma ndanga fa ita ngoy fami bi nga xal ndanga na ndar tuba do xame ko ma te me ara fani xame ma ndanga mo ga ketu nga sai sago atanga mo yiri pata ndanka ri ta neta mo ngadi non petit mamba te ga ha l'homme est inconnu connu adama mo koloma emeri koloma hayre ndira emeri kolom kyo ima yingi bi koloma yigi munduma confiance munduma to itara to fara nekitu ko sinya be atamuna ko na kella bo grete ni itana mana sira ba ina mana mone ba de di ina mana greso de di to à qui la faute mais c'est toi parce que les règles qui en ramir en yelki ma ima mo ma ko intérêt de medina fe so ma fe ma ko nantima ma fu ya we nara adu medina yen so ma na fure yen woni ne moyen yen ay yere message lungu donc c'est ça grand mendi ouais ina tun fari yere fari problème a woni mone bien sûr di medina nta na bare nta bembola fi fa yere ba parce que na woni mi yo ma mi la fa mba ni la fa ma surtout monsieur Bangura ba mba gine kiri na fa na mu wa ke bintu na de te gabe ma fana afana ne na reki afana mu man na reki ndi ba te monsieur Bangura complètement ni fari yele na ma ere wole ni le we na be e monsieur ere c'est monsieur Bangura fa yele we na fa be s'il te plaît moi na moi on m'a offert ya tuma ay fa yele de parler le on wa gine na ba be ntara be ntara me be na ko non di kima na fa me den mais ba fa ge feu le médecin après la mort même si c'est ouais na be na vraiment itanga héritage ma glema ira bonheur ma glema mam am gole parce que moi me fait rire est-ce que ma wa beta ça sur moi ça sur moi un toro tu nga ma tu un toro il a fait rien tu vas pas m'acheter tu ne savais pas si je savais muy modèle là-bas parce que monsieur Bangura comme il me bede na nek muy ta mo la be ñu ala mi ta mo la be surtout ala bu nya mara man na ti kale fu de mo ya be amana ma wembe alo banga to be wembe dia be o no para ver ko lo la famille ba dessus me kere ya ma ko ta beta na ita jamu no ya ko de be ba xamé ni ra ita ra ta na goro ya ko ti meta na ifa na fa wala lo dugula abri na mu xaran kama mina sa kere buri bi adi non mais gars il fait ta mine comme moi franchement hein ça je suis déçu de toi vraiment au grand côté mali ala be al go do no solution na to di ala be grand mendi non ba
tagine malu bangi foi me boy sa lu mabe lu tu bosi ane ma abunya ambala bunya bagambe dara gine mama ngawa enda gine ma wonne yanga lu da ni mo na ajo ja na kameta na game na ma Men fara kono katangan desanya. Awa problem mara. Na ba ga ni re ba siga sigeti. Adija, parce que qui sera nyambari finga comme mito fait Dieu merci. Ombara nara la. Mais on mo wende na fait mais awali manu si la mabane. Onga programme ra kora kara kwa si la mabane onga para fanya. Kama gine na fait ta. Mais mu gine yo to. Ni kana to. Achata bayele. Na blage fait. Seri. Wallahi ni kana to. Awa ira sambara. Como kuti fe to ana lerma. Ina ga siga mala wona. Ina siga na sesa wona fala. Ya. Obla ka yu mala. Ha? Ana ni mira daji. Ya ni mo ke na na. Awa mira le awa. Boy tan dum. Min sina bangli. Alu jidi. Itang nini mo ko tayo. Itara ga gini. Sisi mo nan tan ni mo de. Ade. Emissionaire. Ade. Akola mbeba min sa so wo tayo. Ala. Na be sisi muso mo de. Emissionaire. Iteme de gafira ba fe tiane he. Amura fangum ma fe. O sonja na ran do fe ini mo ko mabangli ku. Ntan namura fangum ma. Ini hunja. Emissionaire. Wen firembe. Ema kule sonja na ran do fe gine di ma meni. Be ma kulu itan ni hunja gine ma. Min sema afala mbeba na gara. Nta musisi ba c'est que iwe ne munyo mfimbe ki we firembe baba smo wobara do gara ato mudi bari fi adon dinda ganya ala na fi ma birima itan lamma igana modera ba ima kulu ma gine kay nan lera awanta ngundi fa manara ba din tan logo ne kay itan nun tan logo ne kay futira ntan ngundi yara ba manenna nata mura fangum matan feo Masih. Ini resa merima. Iwe ina memira ifanga tungu. He. Ngafe ke mfele. Miri arili mukana ada madimira. Isa muradi fa yana encontro mufineri ya ba mais sa renen tun encontro. He, gina hali ya to akama na ndi ba ma diba mane. Yende fanana. Nera mo ma diba fe inni fanto ni fa masa. Ita no me seri tungu da akuto ina dibawi. Ya to ino na badi ya to ne ino na badi afan be ino na badi ay ma diba fe dogo a gine mu ma diba fe ha ilu mbangri ha me gine fe ma misema ira dibari e fa diba mago pe matide itan sun tan wala wala if ne ku pina man ni matu kono wata ara ba fe kyana ga mura ba manaki wala mo ne wote med mafuku nanan fan est-ce que bara men na ran fala febe nta yara ba fe nakine nta damura fa mako masiri alibe ina resa mira wema we ngane wendu na nta men le findi na makwa na mo ya fa mama awanta ga yara ba fe nakine itan nuntang nta ade na mara ade nta mu kono wi me ya ko na ran fala febe amara dine wa mu fudu kuma ne ko mi itara ga mema ira mi go nyowe tiri la bangule ha itara me mana grima uteme du wulu la mo fuka agba choki ala difi manama mbala we ngane wendu na ade wo malu manade wo malu Dija ntantai itara ko bangura ya soma ibarana
c'est ce qu'on a raconté. Juste mon mari et tout. Maman, il fait tirer à faire, elle m'a pas eu. Papa, t'as pas fait mon oro. Et voilà, avec ça. Donc, il y a Tintana. Il y a Tintana. Il y a un peu de Tintana. Nous, c'est pas la nana là-bas. Bien. Il faut que ça se mette avec vous. Il va en avoir. Oh, je suis mal de vous. Il a un peu de mec. Il y a un peu de mec. Il y a un peu de mec. Il y a un peu de kono ba to fa futi ya kra ma a ngili nyenga ya na nto ndi manera kono ba futi nu se sekere ma gine albi gine bi dal fi ma futi nan na eta man na so andi tambe barra fam ma kifa inta sa sufiki itara hanna fa je hanna na ga ko to fili inda re fam ma ali wa ma ho ma kiyana ya bangura ya tan fi ma men bolo kadara ay rasha Mama! Nama kafin na kin nama sarfin yan wa mu fi. Mama. Mama mbore na Khadija. Khadija raba ne. Amona ba ke. Ai rafi. Mama fa ma goro besi. Mama ma fa ko. Ya ka da geli ma yara ma non fa ke kren de non fam de me. Khadija na di. Wala ko ko. Ai rafi. Ya mu de. Sana yo wema. Mama, papa go. Apa namanya? Adieu, merci. Na yang fangam, parce que papa ta leri birata na wenda. Iba na mo gile ma. Ayam ba bela nya won tamma. Ko na na be fa be lu na ma. Mama. Mburi na Khadija. Mo wam na ngomma. Mo wam no ngai fen tara be. Tara bangura mo mo ngai fen na be mama. Ma jitandi bal mago. Di wombiri nglisa mo famille complet wombiri nglisa. Donc jina suwajan gine kenan. Man tambol fa ne ka bonye fa yuge fa awuru ga fa yidira. Ko ne nga me bara wai. Mama ntango ma ita danga ita danga tisi ne tan tinya ko sa dara tan sise fala ne be yakula na mema ka. Ko lo ita ran di sa ga ga gine non fani. Ina mo bata yo na nga fe to ngwele di ira taye wo mu no malandi. Biso na teme di bara ga ko ti da ga bugide. Ya ko fa da ga ga ya su. Eri ba mana na fe kele tanan sangwan sa ga na fe ma. Ko nan tam tum na fe be. Ndam mara fa ne ina fe na ga yo fa nan tam. Nyara mana na. Salam. Wa ko fe nyara mana na ma ye. Khadija. Wa mo mari wa ma. Mangura an fe ma. Mama ko ma ki. Khadija be ta so mana bi. Ne mama. Wallahi so mana bi halati. Me dem fa am fa to. Ali me ga fe bar guru. Me atan ken nyangi fe. Wala ne na ko mase mere no ha ma. Ifa marra fa malum ma di. Ibara me ka. Problem yo ma. Ye. Halati so mana be ba. Nde to ko ki di yar me fate. Fa bala ka fe ko fa mama de ba. Mu ka nya ka ba. Iba mu ba ne ka ken keren nan na. Be ga li mama de na be. Mu lu ma yar dun. Na ne ba lo bo. Ala tuma mama di singe to wanna. Ale Khadija ndara. Na ni sa mama. Aga sa mama. Bola kada na iki. Mai wala gi kana no ala. Ina ngali sa mama be no ngali sto ndi ya na. Adi. Awayire mama. Mbali wa ngui me. Awayire. Problem yo mu na ngwai. Awa. Ke ga me ga na minde. Tara yo mu na mama ga me na ala. Kadija ta mama ga kolu. Na mama. Awana lari. Ala ti mfama de ga so mbengi. E ga se ndari iri bori, ga se wo nya. Ga ga witi na. Awayire. Ibara me. Ala ko ya ga ko fe na ara landi. Nsi awo ga nyala ga nyom ma ko de la handa. Wallahi. Mama tan na ko ya le na nyara din na yi. Ko di amman tan ga se ga me ni sin de ngori ngala ga na yi. Awayire. Mama be na saka. Ifa mama se fe. Mo siga. Be na ko bangai lu ba kine mo ko na be. Mama bangai balande. Tamen fe. Awo ga. Gina mo. Mbakulu. Imakulu ngira na ga. Anu peti, imuti ndo gina na ga nyati no so mu. Ndo gina na ndaki, e pin ntena ngina na na. Kaya fala na to na ga fe mo ga fe so mo.
Kita lu tahu mau lo mana? Mana tahu kan? Ku faham sini ni sama mau, ku faham sini ni. Nah. Defende do orogo. Orogo kifai. Igine femfi na hai. A wotin man tambengo. Era fa la babe. Waje ngi famous ni. Nda fi mu ga wongo isu da fa La ndwa men ne yat me fira. Awe wule nan naki. I wule nan naki na fe lam mana pise man wa woni na nan lam mana. Kana mu leta nunta. Ni to ko ni lu ngara nan pise ban fa mag ye ka ke atti mu dia mame. Nga fa libe. Nta wa woni na kana mu da ba ma fita wa woni. Adi awanan di. Ibu bara ya tasatatu. Adi nta na kan fa laki. Nta na kan ma. Na jet. Mo way musa ya safi na farisu alati anu fanna gina na kan naki na fen bana lo gina la ma kafin kana ga fe ya ba mana fangi dira lo wa mana kan won na mon so mana be ara fulumbera ama ara te ba lo konkoni amura kutuma ma sesse be do nga ya garibe mai woni ba wona décider na wambra yang nganu nan tadi kamu lu na ka tefeu na kan itan non ta fo fidi yanga manga ya madi mu fanni lu na feu nga fali na mu meni le ganna an fa bar dan ginara isamba da tewa mu iwa mu matandi fene ndam mi matandi no matandi fe nda kine be na wo ka jimbe dunduruti an leer mu to bar falu mo gadi ba an leer mu ikana yita to lo na gaira be wa ko inan dan kun fan kenan inda kan to ko ngaba na kan garaba nan da ba mu kana ka mara idi yamma mo ton tan dun gida keden to are wa ko ni wona raba marti nta mo hafirin ni na ran tan wasika no mare iskam Era be chugo na makinya. Wala taru. Sushi go. Wala. Wallahi. E ko sushi mun ni ma. Pa chat ma pa be. Nda wala ma sushi. E sushi ko na ga me ma ko lo muya. Itan sushi no ma nu de me ta mun ko lo. E tara ga fe sushi. Pa wala jana ga yaki. Mama di muna tare ira wannan na hambere ma sese ko gina pe ki wa bi o tare ma na kan mudi berma susi ga munaki wallahi tanun turna de non di o ma kire ma sese c'est que tanun turna de bitu ha fe do ngo nye de nganye mo ma ya tere ta mara mo mi beta ga ifala habitu ha fe lang ngbe kiana hankere na bitu bara men ma ba ko na bara genta grand frère walide abara na raga tai ga ga ne filina na ba karamo wa muna na wali kana muna sabu na sto ala abara wata rata mano awunya hurtare bitu kunya hurtare dile mu gurugi amu fori kolon il respecte pas le sage il connaît pas le sage abina atarama il se fait ton atarana atara na munyi na kina taka sakang sike na kana ga ka fami mu fan ko baba fa ga nakine baba ko mirina ko forina ko imamu nan ko biyami da depuis na bi yume lo ko nana ibere ka wandi fe atan gonda ke imambe ngule tira kisina depuis na ala musima fi baba ma kunta ne atan ne bon jene o fere be tara ga fi ma de yayi wallahi tanu mu kel na ke ate ake wana ate parce que amuna mu tanga family dina di munana tanga ma to ma ngonga ta nyango amare ba ma ikine to ma bi sira tanu fa fe adan na ki wana le riya ira fulumbe ina gira kutube sistemi da bini mabe ito fare kina kan kwalin mai ka betan na fina dira ba wada to man kwalin ba sa fin na ga tin jala kan kana ka de pa tin yamma falama
anakan wama akito nakan wama nakito beta ya binira nakan tinga ito mananya ira pulumbera sa fama kuyi kare kelke na kasuli na ya yeriki sina an fami bebegu bero sina kere mirebe na ya ira fulungi ba sette na ke umma ya kali nyane ni da maka be telefon to ya kan na banna ko na kana ibara meka agine na kan ka me na kan ani kila kira maka anira magan to mana lo soki qalati kan to bare ki kan kadize tan mama men sera bagira mama jinera ni fi ma ete mambara di barbedo mama di barbedo mama dia malah deh. Angin mau nanti dia gini ni. Mama dia malah. Nak kata suami kita kata tu yang matu ni. Ekene apa? Kita nak kulu. Gonggol tu yang nak ni. Aku rumah dia saya boleh di makan di mana. Nak saya semua go. Tidak makan. Kene ini barbe kene na kadi bi ni ba ni na ba ni ba ni na na adu bela ni ra kata so ni ma de ga ma kere pa ne ba kadiza mama ta do ga comportement go bo nya ti barbe ha ka bangira fe tap mo ma na ngom ti ka ta to lu aku ni se to ari ba do na ga kina ni kina usaha ke apa ni mana ba kata comportement pa ima yu kira bambe mama munga ngatika mandu gira wa mungwere nga ku femma de khata twa na kai ka do kai ka ko ngoyi kan wa shi ibo tena nga ngare akal sigilin tunde Ajina kuma madira afere ne baldo se fai mara goro makui Omar ki ya tira ça fait longtemps billahi abara buyati seulement faut imala que to la ke ngambi ampleur na majina la ngili ma chaque fois ni na mariage ni ne aponga assister ne tamba mun na la akuri mun sa mission na le ngene na en tête comme chef de groupe voilà tout le monde m'a dit amara akuri won tan ta gina lu fe mo le afi andi lo non c'est vrai ben nyang wa mo gi gina fe andi fi na ouais réellement gina fe andi fi ni c'est bon parce que et toi parler ben anyala ne mena ki mun na la surtout Guinée fait moi monsieur Karamba pourquoi dis-moi Guinée fait un défi era wen kana mara famille nan la so fibri elirne problème na nan ngwanjile sembe bongo nyibe Guinée fait un défi famille nan gifira killer mbanunga anungunja donc edogonna itatu amulamba feu afenya muna ngunyi feu esagile fengene esa farango ajile singina na nyira ana mutibar mambintu na me na ala nan difi magine tamma na ka safalan baben nan ba diyan sinde ala nan difi ma gine tamma nga fannaki men kata chuki nkata choki non Subangura muso de suto Subangura oui tu es en train d'expliquer tu es responsable maintenant il en a un la fille qui est ramoré ni forcé et Guinée qui est tout bon et puis on t'a signé wol pour les bébés ni la position pour la mo libri mais na fala ton famille ni forcé na Guinée na naki héritage mundu na mun na ni na sa héritage sa goto
e ana Guinée na na ki frim petit e ngami baba be nari héritage dunia bini ita mara fay mon bini ma namuna masin be habar na héritage bini dente getambe namo li compenser ki amna ki afla fatum di bar fi e ga Guinée bete fi namuni mo ke mun yo ko do no e mun na jire to ina ibi en yora kina ara mun se mi sera jiri gitamma e mun akolo andina neta na mi tan dura mula me ga Guinée ira Guinée bete fi monema di fi mo ana to ndi bar mo ina no meta ni tana accuse mo ado on ni ko mo am do fam mi bete yo mo ma do ita na mo ado ita na mo e zo mande pinten sa fa ha mun ira Guinée mun yam do mburi adi hana ya langu mo be ya no a monsieur Karamba ifam i nyana ifi fam e zo mande ya fi bref len tamu na bi men na fala me be ala be annabe mbali swinga ni baba ni e bara jafi ndi futi mo ma bolundi mais rien ni sa teme di romo ina yi tege fin na e bara buri fento di fi monema mais fam ni mo yokun e mo yokunde e mo yokun tam mo ma wuli pala di be an ben tam mo fami tan sigama isan conseil ina na ba re kinu ha sali nu tan na binu al fami force gira nu tam mo ti mai fi mo lanu na lam fi kana fi kana ira mama e bara mari e bar mo to mo dina friandi men na am fala mebe engami baba afi temedi ina arawa amara ne dan ka mi dan ka ake sumone surtout ina na ba na ki ntan no kulunu fi mol mundu mun e mun am fala temedi ajile fora amara men munera abasa ba fara aga fami mu yo muna sona ya ti ritanana ina hunya ai rita de tejebe etan na fla fin ndira banara e bara kine fintu men na am fala mebe ntan na li giteke fin dina bi gira fo ay tam be di ma sonondi nama sugu bela frimnan ya ni tan no mana alo dugula quoi avant de finir de na yambe de rire ba faut bien imaginer d'abord na na ba fega sa fo ba mu fang mais itan kilisa ini mo contre bangi afo na di bari kaje de so fati e ba ko egi ala na di fim ma ta mo ko no wala ko ba amma ba kire su mai wi ya e no ba go no ata amma ba kire su s'il te plaît allez ben il a ko demandé pourquoi non quoi c'est il a non attends il dérange ta vie privée comme moi foyer et Osier tu es malade ça va chez toi Mfatara Mfatara il a dit à Misema arrête de tare kula me ba fatara il a dit à Misema allô il mi ma ya ko ma voilà hay mo ya ko mo